Tema današnjeg videoklipa je izjava predsjednika Srbije da su za vojsku Srbije kupljeni panciri modernizovane verzije S-1M kao i kineske bespilotne letelice CH-95. Kako je u neformalnom razgovoru koji je snimljen od strane kamermana RTS-a rekao predsjednik Srbije, za vojsku Srbije su nabavljeni panciri poboljšane verzije S-1M koja ima novi radar za navođenje raketa i dva tipa raketa koji ispaljuje, a pored preciznosti, ova varijanta ima i povećan domet od 50% u odnosu na varijantu pancira S-1E koji je Srbija već nabavila. Detaljno o novoj verziji pancira S-1M koji koristi nove radare i rakete možete pogledati u klipu koji sam uradio pre par meseci klikom na link u gornjem desnom uglu. Sa kompletiranjem 3 baterije pancira, jedne pancira S-1E i dve pancira S-1M, srpska trupna PVO će biti jača za oko 100% u odnosu kada pancira nije bilo u naoružanju vojske Srbije. Sa završetkom 1 do 2 diviziona domaćeg mini pancira, odnosno Pasars 16, i izradom do 36 lansera sa pripadajućim digitalizovanim žirafa baterijskim radarima i 3 baterije, odnosno 18 lansiranih vozila pancir varijante S-1E i S-1M, može se uspešno izvršiti PVO pokrivanje sve 4 brigade kopnene vojske Srbije. Uz formacijsku prenamenu pripadnosti sistema PVO Kub u 3 diviziona trupne PVO koji se sada nalaze u sistemu protivvazduhoplovne odbrane Srbije, smešteni u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, dobio se relativno kompaktna i mobilna trupna PVO koja može da odgovori na sve postojeće pretnje iz vazduha danas, uključujući borbene dronove koje dejstvuju i sa 20 km udaljenosti i sa 7 do 8 km visine. Što se tiče nabavke borbenih bespilotnih letelica CH-95, radi se o kupovini 6 do 9 ovih letelica sa pripadajućim komandnim stanicama i komunikacionom opremom, kako je predsjednik Srbije to već pre koju godinu najavio. A zašto je baš kupljena CH-95, kineska borbena letelica, iako su mnogi priželjkivali kineske CH-5, Wing Lung 2, ruske Orion, pa i turski Bayraktar TB2, koje su najviše borbeno dokazane? Pa upravo iz razloga što će Srbija u narednom periodu, kako zamenik ministra vojnog Miloradović već ranije najavio, praviti novu domaću bespilotnu letelicu i kao i u slučaju završetka bespilotne letelice Pegaz, za koju predsjednik Srbije izjavio da nije završena jer srpska pamet u tome nije daleko odmakla, pa su kupljene borbene bespilotne letelice CH-92A i sa njima je ugoveren i prenos tehnologije koje se ugrađuje ovih dana na domaćeg Pegaza. Zna se da će se Pegazi uraditi u količinu 12 letelica, stižu 2 prototipa iz Kine i jedan se završava u Srbiji, a još 9 Pegaza će se konstruisati sledeće godine na osnovu prva 3 koji treba da budu završeni ove godine. Nakon formiranja eskadrile domaćih bespilotnih letelica Pegaz sa pripadajućim stanicama za navođenje i komunikaciju, pristupit će se izradi novih domaćih borbenih bespilotnih letelica u klasi male na bazi novo kupljenih C-95 iz Kine. A šta to nova kineska bespilotna udarna letelica CH-95 u inventaru vojske Srbije ima da ponudi novoj domaćoj jurišnoj bespilotnoj letelici kategorije Medium Altitude Long Endurance, odnosno male? Pre svega novi način vođenja koji se može vršiti i radiokomandno i satelitski, jer posjeduje satelitsku komunikacionu i navigacionu opremu. Zbog mogućnosti satelitskog navođenja, ova bespilotna letelica ima dolet od čak 4000 km, ali joj je plafon leta skromnih 5000 metara. Njen dolet pruža vojsci Srbije strategijske mogućnosti izviđanja i bombardovanja potencijalnog neprijatelja. Takođe, ova kineska borbeno-izviđačka bespilotna letelica ima odličnu vremensku istrajnost od čitavih 20 časova u vazduhu
a u radiokomandnom načinu vođenja može da predaje podatke komandnoj stanici na daljinama do 200 km u uslovima optičke vidljivosti, što će verovatno i biti način upotrebe ove letelice u Vojsci Srbije. Još jedna bitna karakteristika ove nove bespilotne letelice u inventaru Vojske Srbije je njena nosivost do 260 kg, pa je to verovatno ono na šta predsjednik Srbije mislio kada je rekao da će neki dron odbaciti bombu tešku 250 kg. U stvari, ova letelica ne može da odbaci bombu tešku 250 kg, jer je to njena ukupna nosivost, pa sa 2 potkrilna pilona može da odbaci teret do maksimalnih 130 kg po jednom nosaču. Treba takođe naglasiti da se korisnu nosivost letelice često od strane proizvođača uvrštava i nosivost komunikacione i navigacione opreme, kao i gorivo za pogonski motor itd. Pa nosivost od 260 kg CH-95 treba uzeti sa rezervom da nije sva iskorišćena za nošenje ubojnog tereta. Detaljno o novoj jurišnoj bespilotnoj letelici u arsenalu Vojske Srbije možete pogledati u klipu koji sam napravio pre par meseci klikom na link u desnom gornjem uglu. Molim za vaš komentar koliko je ovom poslednjom nabavkom novih baterija pancira, unapređene varijante S1M i novih kinesko-izviđačkih borbenih bespilotnih letelica CH-95 sa strategijskim doletom, ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije napredovala.